morning kay NSBC. Release tayo sa Lumban. 7 tayo papakawala. Ayan o, release natin, maluwag. Okay, mga kamote! Release! 7! Yan! Todo nyo na, todo! Sagad nyo, sagad! Woo! Dami! Sagad! Palapak ko. There! Uti ka dami oh. Aibon natin. Allah! Dami talaga. Aibon natin oh. Oh, kalampag. Okay na yan. Kalampagin nyo na lang. Allah, dami. Aibon nyo, ayun na iba oh. Sobrang layo na. Good luck sa pooling natin. Sino maglalap winner sa group 1, 2, 3. Aibon nyo. Pinakawala na. Okay, panundot. Malayo na nila. Okay. Tulungan ko lang sila magpalabas ng ibang natitira. Good luck. Abangan na.